Bonjour à tous les élèves de la troisième année. On va commencer la révision des leçons de la deuxième semestre. On commence par le poids et la masse. On a fait les actions mécaniques. Donc aujourd'hui, on va commencer pour faire la leçon de le poids et la masse et on commence par les leçons. Donc, on a le poids et la masse. Le poids d'un corps. Définition. Le poids d'un corps est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps. يعني force à distance répartie. Le poids d'un corps دائما اللي تسمعوا le poids d'un corps هي الجاذبية اللي كتجبد هذا لو كور، هذا الجسم، وكنرمزوا لها P على شكل متجهة. On le symbolise par P comme un vecteur. Donc les caractéristiques du poids عندنا أربعة الخصائص اللي كيتميز بها هذه الجاذبية. Point d'application c'est le centre de gravité G، يعني ملي كنلقاو واحد الجسم دائما le centre ديال هذا الجسم كيكون le point d'application qui s'appelle G. On a la droite d'action ou la direction c'est la direction verticale passant par G، يعني هذاك المستقيم اللي كيدوز من ديك النقطة G يكون vertical غادي للأرض vertical passant par G، يعني هذا كيتسمى la droite d'action ou la direction de poids. Et on a le sens. Le sens c'est toujours du haut vers le bas، يعني من الفوق إلى الأسفل. Et on a l'intensité P. L'intensité P s'exprime en newton et se mesure avec un dynamomètre. يعني كتحسب l'intensité ديال هذا الجسم le newton il se mesure avec un dynamomètre كتحسب بالدينامومتر. عندنا واحد لا غولاسيون entre le poids et la masse. راه درنا واحد الفيديو في القناة كنشرحوا فيه هاد البوا et la masse وراه شرحناه. يعني on a la relation entre le poids et la masse. On a la masse d'un corps M représente la quantité de matière contenue dans le corps et la masse se mesure avec une balance. Son unité internationale est le kilogramme. La masse est invariable ne dépend pas du lieu. يعني la masse هو الوزن، وزن الجسم اللي كنرمزوا ليه ب M minuscule. يعني داك الوزن représente la quantité de matière contenue dans le corps. يعني ملي يكون الوزن كيكون عنده اما الثقل اما كيكون ثقيل اما كيكون خفيف. يعني هادشي كيرجع لكمية المادة التي توجد في هذا الجسم. La matière contenue dans le corps. On a la masse se mesure avec une balance. هذه باينة la masse يعني الوزن كيتحسب بميزان. Son unité internationale est le kilogramme comme tu sais mes chers élèves. Donc la masse est invariable، يعني الوزن ما يدلش على لوليو البلاصة، زعما ماشي زعما البلاصة صافي الا بدلنا البلاصة غيتبدل الوزن، لا الا مشينا للمريخ بحال الوزن ديالنا في الارض بحال الوزن ديالنا في المريخ وهكذا. ne dépend pas du lieu. Il existe en tout lieu de l'univers une relation liant l'intensité du poids P d'un corps et sa masse. يعني كاين واحد العلاقة اللي كتربطنا بين لو poids et la masse، الوزن الكتلة. عندنا cette relation s'écrit كتكتب على الشكل التالي: P est égal à M fois G.
P est égal à M fois G. يعني هاد الشيء غنقراوه دابا. G c'est l'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. يعني G هي ديك الشدة ديال الجاذبية s'exprime en newton par kilogramme. إلا بغينا نلقاو هنا الجي في هاد المثلث اللي كتشوفوا لتحت كنحطو صبعنا على الجي وكتعطينا بي سور ام، و بي كتعطينا ام فوا جي، ام كتعطينا بي سور جي. يعني جي سي لانتونسيتي دو البيزونتور، يعني غنلقاو بي اون نيوتن ام اون كيلوغرام. دونك on a G c'est le varie selon le lieu de latitude. G يعني داك العلو ديال داك le lieu. Et M c'est un variable qu'on a donc ne dépend pas du lieu. Et on a P c'est la varie selon le lieu de latitude. يعني P هي l'intensité بحال l'intensité. شكرا لكم. هذه هي الدروس التي يمكن أن تكون في الموحد الجهوي إن شاء الله، وننتظر منكم دعمنا بالاشتراك، وأيضا لايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.